बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको ये मालूम था कि रमज़ान मुबारक का महीने में हम आपसे रात में 10 बजे मुखातिब होते थे और कुछ ज़रूरी बातें आपसे करते थे। अभी रमज़ान का मुबारक महीना निकल गया और फिर हम आपसे अपने टाइम वही 2:30 बजे आपसे लाइव होने का जो टाइम रहता था उसी पे आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, एक आजकल का जो हालात हैं लॉकडाउन को लेकर के और हमारे शहर के जो हालात हैं, उन हालात में रोज़ाना मुझको कम से कम 10, 20, 25 लोगों की सिफारिशों का फेस करना पड़ता है। मेरी आप लोगों से ये एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि मेरे भाइयों, 2 सवारी के लिए मना है, मोटरसाइकिल पे मत चलिए, मास्क लगा के निकलिए, हेलमेट लगा के निकलिए। आप लोग इस चीज़ों को समझ नहीं रहे, कितना कितना जुर्माना, कैसे कैसे कितनी गाड़ियां सीज हो गई, थाने भर चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर आप ही की गाड़ियां हैं। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इन बातों का जो सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून का पालन जरूर करें। और कम से कम मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो साहबा एक्शन कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग तो इन बातों का जरूर पालन करें। नुकसान भी हमारा है, वक्त भी हमारा खराब हो रहा है, इसलिए कि जुर्माने बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं तो नुकसान भी हमारा ही हो जाता है। और गाड़ी सीज हो जाती है। शाम के वक्त में 7 बजे के बाद है मत निकलिए। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो अकेले निकलिए, 2 सवारी 3 सवारी इस तरह से मत निकलिए। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस बात को ज़रूर से ज़रूर माने। और आप जैसा कि आप लोगों के सामने है कि हमारे तबलीगी जमात को लेकर के जो मसाइल हम लोगों के सबके सामने आए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ हमारे जैसे गुनहगारों से भी काम लिया। हमारे मुल्क की जितनी भी जमातें हमारे लखनऊ में थीं, जिनमें सहारनपुर, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार, जयपुर, सब जगह की अल्लाह का शुक्र है, सब अपने अपने घरों को पहुंच गए आफियत के साथ में। अल्लाह ने ये काम साहबा एक्शन कमेटी और हमारे कुछ साथी जिनमें रेहान, इशरत, खलीक, ये सब लोग थे मौजूद, और मरकज के जिम्मेदारों से बराबर मशवरा करके अल्लाह ने ये काम कराया और वो लोग अपने अपने घरों को पहुंच गए। बैरूनी ममालिक की जो जमात है उसके सिलसिले में बराबर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन उसमें एक शॉकिंग न्यूज़ ये आई कि उसमें कुछ हजरात ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। शायद उनको आज से कल के बीच में निकल जाना था, मगर वो हाई कोर्ट की रिट की वजह से जब रिट दायर हुई तो उनको यहाँ से निकाल करके और सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। फिर हाई कोर्ट की रिट की वजह से ही जिनको निकल जाना चाहिए था उस वजह से एक पेच फंस गया। हाई कोर्ट के आगे प्रशासन भी बेबस है। और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुश्किल को आसान करे और जल्द से जल्द इस मामले में अल्लाह कामयाबी दे ताकि वो लोग भी अपने घर जा सके। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, आप हजरात जानते हैं, इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हमारी कमेटी कम से कम इन चीज़ों से बहुत दूर रहती है कि बिला वजह के लिए क्रेडिट लेने के लिए जो काम हमारे लोग करते हैं उनको ही हमें आपको बताया नहीं जाता है। लोग अपना काम अल्लाह की राह के लिए करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। लेकिन मैं इधर एक बात ये देख रहा हूं कि जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको कोई काम नहीं करना है, मगर क्रेडिट की लेने के लिए बहुत ज्यादा उतावले और बेचैन रहते हैं। मैं उन लोगों को इस वीडियो के जरिए बता देना चाहता हूं कि आप अगर कोई भी गलती करेंगे, इस तरह की कोई भी हरकत कौम को गुमराह करने की करेंगे,
تو میں آپ کو بے نقاب ضرور کروں گا، اور ہر مورچے پہ الحمدللہ ایسے لوگوں کو میں بے نقاب کرتا آ رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا۔ اس لیے بہت ہوش اور حواس کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ کا کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش مت کیجیے، قوم کو گمراہ مت کریے، جھوٹی سچی باتیں پوسٹ مت کریے۔ اگر آپ جھوٹی سچی باتیں پوسٹ کریں گے تو آپ اسی طرح بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میں اور آپ حضرات بہت اچھی طرح سے واقف ہیں ان باتوں کو، بہت اچھی طرح سے آپ جان رہے ہیں کہ کیا کیا لوگ کر رہے ہیں اور کیسے کیسے کر رہے ہیں، اور صحابہ ایکشن کمیٹی کیا کام کر رہی ہے، اللہ اس سے کیا کام لے رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس مزاج کا انسان نہیں ہوں، نہ میں اپنی کمیٹی سے کبھی، آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ میری کمیٹی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کہ بلا وجہ کے لیے سامنے آ جائے کہ یہ کام میں نے کیا، یہ میں نے کرا دیا۔ نہیں، ہم ان کاموں کو، صحابہ ایکشن کمیٹی ان کاموں کو بھی ظاہر کرنے کا کام نہیں کرتی ہے۔ جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کو دوسروں کے بیچ میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کم سے کم اس بات کو 3 ایسی جگہیں ہیں جو لوگ جانتے ہیں۔ ایک میرا رب جانتا ہے، جو کام اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کس نے کرایا۔ دوسرا وہ شخص جانتا ہے جس کا کام ہوا۔ تیسرا وہ شخص جانتا ہے جس سے ہم نے کام کرایا۔ تو اس لیے مجھے کریڈٹ آپ سے نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا سے کریڈٹ چاہیے، وہ دے رہا ہے اور انشاءاللہ وہی دے گا۔ مگر میں یہ ہدایت، میں اس بات کو صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر غلط باتیں ہوں گی، غلط آپ پوسٹ کریں گے، غلط بات کریں گے، آپ کی کہیں دلالی مکاری ہوگی تو میں اسی طرح آپ کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں پھر آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ صحابہ ایکشن کمیٹی سے نوجوان طبقہ زیادہ جڑا ہے، تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ لوگ لاک ڈاؤن کے نیموں کا پالن کریے۔ جو گورنمنٹ کے نیم ہیں، ضابطے ہیں، آپ قانون کا پالن کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر 2 سواری قطعی مت بیٹھیے۔ کہیں ضروری ہو کہ ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، کسی کو دکھانے جانا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ گھر کی کسی فیملی کو آپ لے کے جا رہے ہیں، وہ بات الگ ہے، مگر اس طرح آپ لوگ 2 سواری مت نکلیے۔ اپنے کاغذات درست رکھیے، ہیلمٹ ضرور لگائیے، ماسک ضرور پہنیے، کیونکہ یہ جو بیماری ہمارے آپ کے بیچ میں ہے، یہ ابھی ہمیں آپ کو جلدی پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس کا ہمیں آپ کو کم سے کم بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ 6 مہینے تک کم سے کم ہمیں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی بات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔